ninnata jannimbe dunna kibarol kono ga kibar ko di alla bidum albeni lemo la kibaro nam reacted to 54 million loan blue député mi alon ko la fe fan don to la million tallulu aninani la bari kiti bu balanda député dol diamutal be mune fokan albamo la bi kibarol to fana albamo la ministre bunda me marta na kenol la ni masakunda rengu ye ferol lande ko gunjur anim berending bodani wala keneku problème membe je ko sayde be nane o bondi la ni sunkaro fata ye munni mune fo albamo la bi kibarol to fana albamo la foma ena e la dale to yankuba baji ana do nyoli be kitio men kono ye balamba me itande kiti bu la ko te dunna kadiamu wala pour magistraire wala jojo nyin asedaha e ko sayde akamunda yela balamba ya kum falade i pareta sa kadiamu kiti bu la kitio be continuer la kitio data nyaadi kuno albamo la bi kibarol to fana albamo la ko muso mi alan ko abota mali e ko kaba ko kede tumo men na awuluta sinya killing din kononto ay wala soto ya fofan e ko kiskusirali tariko kono ane man soto duniya kono jumala nyi musoti awuluta min tole albamo la bi kibarol to fana albamo la esa fal mi alan ko atelem lead consult TRRC ay dalilol landi munat na TRRC abe continuer la fo me karola fadu la ma fan ay munni mune fo albo fana mo la bi kibarol to albamo la kewdo bi je sainten ya arrest la be bulto ikayo apareta le pour ka nyapinu sunkudi ndi do ka membe bakaw ke jumala mu indi ala fata nyapila ka nyaadi albo fana mo la bi kibarol to fana albamo la Ibrahima Silla me alan ka tele mo ministre te mem marta chokinyomo la ani samfilol même communication ministry ani NPP kanunte odolu ibe diamu kande e ko president Adama Barrow mole kumoni wala president Barrow kumo men fonu ko saya wala fisata te maloti e December karo election o malon ko be nyatlin kala e ko mol ba ko falin kanede bari mediamu la kibar bunda e mel fon wo safe albe la moy la kuma kan wala malon ka be bole bulu kibarol to fanan albamo la retired general malon ko sujari yake fafra general ya makamoto Lamin Bojang ala pati olondi amamme bake fo bari a bulo chodi president Adama Barrow la ako nyimbanko la problème mo be men kono teng a sunta president Adama Barrow la mune mala daliloti albo fara mo la be kibarol do nying ani kibar jama albo le mo la sainten kada fo talantang anim fula Lamin Sanyang Ibrahima Jora baraka bake kadon kibarol kono ko still says Barrow's death comment a blow out of proportion Alhaji Mane wala safe standard newspaper ba safe ka wato mene ko his excellency president Adama Barrow ni watin ko ne kamo multi mi yalon ko fa ya jalay bake kabri wato mi yalon ko iko men yalon ko fa wolle kada député contrôle anin commandant contrôle ikara moti mi yalon ko fa tata president Barrow kan state house ya yitani iko president Barrow kabrabe diamu kan ada ngin dinkirani do ay yitandiro ke ka fa amu fenede mi yalon ko saya wala fisiate tele malodi nyin carte final même president carte fo men nyanda kala banko nyin ka December karo ko ya yitani Barrow be nyamba fang amu fenede mi yalon ko ikaba foka wato mena ikamu fenede mi yalon ko fa ko NPP même National People's Party de president Barrow fa la kala party iko mo multi mi yalon ko nyin president carte fo men be kala banko nyin ka amu fenede mi yalon ko manda tala domandinade wala mo kulata mi yalan ka mam feetel bulo kono yayitande bayri fay ko mo fenete mi yalan ko alsi hekadu e ko mo molti mi yalan ko febe paredine nyaasiyo be nyaama carte faylo karola a jarte ko kulale a carte fay ni na karola yayitande ako bayri fanni kata kelo kumaji e mari mo molti mi yalan ko ku fulay ko wala bule hakilo kono wala ke hakilo to wolto yayitande saya le walantuma malo ayitane akon tella karola a saya wala fisiaran tele malori wo nyaama famba folale ko NPP mo parti dan mi yalan ko saya wala fisiaran tele malori carte fay mi yalan ko wala kana memo December carte fay e ko president Barrow ya fala lunta le yayitande e ko bar kabri wato mi yalan ko nyin kuma kan bara president Barrow bulu e ka mo molti mi yalan ko ya jalay bake kabo opposition ya don kolbul ane activist mi yalon ko wala ka jibero ke nyantol la ko wala ane ku ko don ka president Barrow ala kuma ko mi yalon ko wala banque ten ka saya wala fisiate tele malode iko is on presidential amuko malti mi yalon ko president mo manya ka a dangerous and reckless a kuma le marti mi yalon ka sangara tale anda mam fodi hakil tuwo fanan kono yayitandi bar wo be nyame ko ministre men ka jibero ke kibar janjang la fanala Ibrahima Silla iko kabri wato mi yalon ka be diamu kan a coffee time ni Peter Gomez la radio to ikamu multi mi yalon ko fa sen andiro ke ka fo amu fender mi yalon ko men be president Barrow jalay kan iko ka fane jalay romburundi wala kande ko mo molti mi yalon ko president yalla ko mo dandi dame wala ko mo mi yalon ko ay wala fo italia banque nyame an president yalla ndi nyame amu fender mi yalon ko fatwo be gelde aytade akonte mo molti mi yalon ko malle fika kuma sen yandi nyin ko nyin ko nyim simple statement wala kuma la mati mi yalon ko nyim kuma ndinati wala nyim kuma mi yalon ko akamunda kuma man taraje mo nyanda ka men sen yandi je ikaya fo Peter Gomez ikaba fo kan ay wato mena akay ko no this comment is perfectly presidential nyim memba mem fole wala nyim kuma ko member president Barrow bulu ka fo malo
malo wala fisiade le sayari carte fo men kana president sa fon wala ko Ibrahima Silla ya yitande Ibrahima Silla tan den ka fo wato mena akon yen kuma kan jibe askeno de fato na da woldo ka kuma kan nyim bondi mandi ka kola ka samba angale kan do ako problem be wolto wala bata da be wolto aytane ako I think that was the problem ka kuma kan nyin ka bondi mandi kan do ka sawnde angale kan do ako askeno bata da be wolto aytane ako onte mum wolti mi yalon ko ngalla moy president la kuma kan nyinal an wato mi yalon ko aba fokan mo fennede mi yalon ko abe nun hajji ba abe wala dikan ako NPP e mum multi mi yalon ko be gagner la carte fo be kala banko nyin kan aytani ako be nyama fa nyimu fennede mi yalon ko every militant and supporter of NPP abe wakilindi kanne mom mi yalon ko temo NPP kanon telde wala la poti di wala mudi a pour mari sike modi mi yalon ko fa abe wakilindi pour yeddo ko ke kendege kaje ko gagner be sotono la nyaadi la aytandi ando wo be nyama fa ay me yitandi wala president barola kuma kan ay membo Ibrahima Silla wala be diam kande abe me yitandi ka wala ako pour ka boy a carte fo la mi yalon ko fa wala be kala banko nyin ka December kono aba keletele malu bati aytande ako sometimes you rather prefer ako wato do bije aka kefe wato do bije a pour mari mum bolti mi yalon ko pour si sayata o way fisiye maloti ako nyimu ko malti mi yalon ko fa kamuda president ya foni wakkan wala kan aytande ako anu nyimu ko malti mi yalon ko man ni ga kan do mol dal kata mol katu dal dalikal ko fo ka fo nyimu ko malti mi yalon ko akamuda man ni ga kan do amu fened mi yalon ko mol ka dalika fole ka aytande fanko malo wala no saya wala fisiyatante maloti ako mu kulade mi yalon ko a fota akatu fala lay aytande o be nyama fa ka be president baro aba defend ka wala na balamba itande ka ko president boroy kuma kan men fa men ke tanade e ko Ibrahima Silla fa ngoya fo ako kora players men yalon ko wala ka nyin kora ma ay mum multi mi yalon ko wati jamal bije nyin denkilo wala nduma nyin kuma kan mu fedet mi yalon ko e ka tula banki la wala nduma ka tula fodi la denkilo ko la aytande aka sometimes pira in this country wato do bije nyim banko nyiga ila ko moy ka wulindi men kama ani mbol kata boyindi men kama amu fenet mi yalon ko fa ibuka ka kilinde e ko Ibrahima Silla ya yitande Silla tende ka fo wato men aka just don't want to comment anyi mu ko malti mi yalon ko temal la fi ka diama ko nyina membe dending atanyi ko nyina bayri fa mu multi mi yalon ko men be nyin kuma kan nyim fokan ko president kuma kan men fa manya ka fo kuma kan sangarole akoy mu multi mi yalon ko unnecessary attention wala pour kana kan nyatili la pour ke jabi amu fenet mi yalon ko man jerintel wala e ko Ibrahima Silla ya yitande bar kibaro mu menti wala Ibrahima Silla kay kuma kan mu rondila de ko president baro ay kuma kan mi yalon ko ay wala fo a wulinde men kama ani mol ya boyndi dame amu fenet mi yalon ko fatatal tubabol kamen ko ne blow out of proportion ya yitande bar wobe nyama kamunda kibar tala memo Omar Bati membe standard newspaper kabrin kibaro findira kamunda NPP la alfa do be kunu adi amutal fang aya fo ako president miss court le wala kuma kan mi yalon ko ay wala fo amu fenet mi yalon ko fang anin ya banque ya safe nyame amu fenede mi yalon ko e manke kilindi ni Omar Ba ya la telephone ta memo standard newspaper la kibar tala de ngadunde kibaro kono ka nyini ka nyin kibaro nyim fong la al halola ani ko mi yalon ko ay toto warande bake na ya la telephone ta do ngadunde kibaro kono ka nyini ka nyin ani ko kote ngol hello Omar Real Life King FM radio 94.7 ene mara jara baraka bake ngi so programme to nyame thank you very much, Jara. Like I said, I get on the contano de Purka Diamo King FM. Good. Akamunda Amar Tenelunga wala imu multimi yalon ko ekibaro safe kayita ndido ke ka president ko malo wala fisiata saya de December carte fo men nyanda kala banko nyin kan kabir nyim keda president ona tajaler baso do kuma kan la mi yalon ko ay wala fa kununga akamunda NPP la Alpha Dol Diam dala ya yitande fanko president ya miscote le wala kuma kan mi yalon ko ay wala fo anin alias fa nyamen fatwo bijela nyin kabiri nyin kuma kan nyin moya kete bala nyaade kabiri moy ndefon telotale ni ya fo ma call ni mu mambani njaji parti la administrative secretary nani nganga ko namo yengine fo ay Africa bari lafte nyini ngale fo ifango ye president wala audio la moy leban akon ni ha call kete nyami president ye min fo I mean in another context like kay ko no kay ko ndole ma audio moy abe mbulle president ye min fo senata la wet ay min fo wala min election min kana December NPP idol ni be taro tala because ako kilo ni kataje fulane kakeje malo wala saya ako bari ate ni election min December election oti ate itol NPP mo litol min tala wala sayati kamalo tuje so aidan di fanan ko itol be ko bele kala wala we will do everything pour ka make sure the election will win wala kuma kam president o yemi fo o manke president wala kuma kamuti amira kabrin diamol siada wurol siada ilafta kana pour ka ko fa bari ni ka ko fa fanan wala ka ko sene yandi din ta to na le fala ni wo ke ko ka sone yale bari ni na tay ko
koy ba be push la journalist ol kan ka fo dolle ma sa fe ko wala min sa ko wonte min ya fo yo sen yan di fay sen ya yalla ngo fana man ngi tilimati mo ni do ko kamandila ni ko si fa de nyanda tilin na le fem fo mi yalla wala be de so after another call kale ko tan gata man banye kilimo ka fo ko wada fo na da odi min no ngol anda ya realize le ko do na min sa fe exactly president o yole fo so I apologize and don't apologize accept but it's good that you told call to kaita because I do apologize I can told drone don't ma sa fe na bula wala nyama but I mean for Africa water and ya beto already mo ya dele mo ya la moyle Omar ebe mo na fola to Minister of Finance Minister of Information Ibrahima Silla la suggestion do ko problème be dame wala translation pour ka kuma kan nyim bonde amandiga kan ka samba angale kan Ibrahima Silla la suggestion o mi ya lon kay wala yitane what's your take kada wo video ka suggestion ulti yalam politician ka diamo wala nyama bari to nyamo min di Ibrahima mo ko ndol MPP be saya le tala na maloti je MPP wo tere ada le Ibrahima ani nyama to ko ni wala moy yamman diga kam moy bal dama fulolti bari ngalo me ngado man ni moy man ni ka kamoto na mera ni ko be saya tala ye maloti je wala angale kamoto I will take that and leave safe na mera wo tere ada non to nga sa wala nyama so na de interpretation do so wala translation do so aya fo angale kam to nga moy gambiano ya moy ya long ya ra fango angale la translation will different bari na ma so do amanke dictionary ki ndo nga min sa wala be so atala ko ma ngana ta seriously fan do nga direct politician olem politician na ka ti amu mi ya fe bo ka wodron ni fo ni ya parti do ni fe bo buka fa ndo nga mera Ibrahima ate minister ni ala role momenti ate information on matter I think inyantela party leader ila na Gambian president inyanta advice la kule na ni event FIFA ka ke ayalon ala limit benan na dami ngabe mi fola na manya na mi fola because president wala manke normal party no yala ni ni fonu nda sa la paper ni agent nga sa president no le af and ni president ni kuma FIFA fo journalist o ye wala mo ya manya na bula je nyanta sa la mo yala mo be president o and ni election o ya jaral ni lately and to nyam min to wala makami ko very clear ni president ni election o min kana ti ko be kino ka bi na wo fala sene ata which na mo min dafta interpretation on na kila nak ani amati ya fo ni ngala moy ngadi be fo dem dictionary dik fo to we ko ko bondi dami angare ma bondi je Omar sinya jama wala ti jama ni atra kuma kamul fota ko politician o le kumul fo kibar sa fe la sa fe ni popular action wala jamala kuma kamuna ta sia ay kane bulo chodi kibar tala le ka fo ngamem fo amo sa fe ita mara mun ka yin cause minta cause rek lem de go ami with it easily and yalo nim problem Ibrahima comme yeen minke jang joni so be nanta wala kala nanta start la le ka solidarity di nyola because ninte na story sa fe publish reference and moment be jabiro la tata paper do ay jabiro ke je wol sonta ala jabiro la ya findi ni man ke ni gay man te call e baje la wala ka ni problem si falna so all the time they get away with it easily min standard ya sa fe ta wes ko la bla do ya kusaje and kodi fawo nyama model misconcept also de bukala de min belief la bar miya bara ite minke molbe ka wala ke nin sifal kita ye kolke min fo ya safi fo ya sene yandi fo defend because dalo ninke ta janne even with the minister of health wotu mo ite fo ya remember mo siata bar la ala banta nyaadi la banta min na wala to nyama min ti wala minister min fo do wala safi so min sifal aba jali so ma ko la ba ke ni atara te ko ya safi min minister fu di wala government mol iko woman fo je ali pe fa nyim fa ko kol ali ni nga hanina japp fa ni udi ni yalla natal ma soto ali yalla moy ali yalla ali ko ni mutala nyame bar na le say ti non ni ta dron ka won ngol bula di al me kontaan ni ko si fali de continuer la because yalla ne when they do it like they get away with it because ibe ko sen yanda le ay si hanini yalla fo mi ke mi ibe min fo ka man ke to nyaat Umaru Jani be bula be mu ne fulaw moli me alon ko public speaker le mu de soko mo alon ko wol mu public figure de society kono ni atabe diamula bari journalist o nabe any gathering ita dictate no la ka ko be ne kala headline oldi wala be ne safela ila ko moto
ngami nyanta kala wala yaje nim banko mbela banko la andum yebe jang ida position minto ko kele ni mo interest ni mo Gambia ti drum di buka bada anila dia mo nyaka be yale Gambia no nyanta ka commencer le ka Gambia no di ka Gambia je afila banko Gambia mangi fenti milal wa futale comme ikata marché to le dafia ye fem sam ye price o tala Gambia mo banko di banko du yalo lo tante mbele ka nyanta jang president no nati ya mira Gambia ati diamu na lafta nyami wala lafta min sotala do le sotala lafta la nyami goto kila no Gambia tambi ta wala le sai Gambia mo Gambia kudol ti mo kudol le bugu Gambia min ya lom sai ye fongolo ne yi la wonto lo ne nyimbanko kam andu ni de la ko samba ka nyami ya lom ne so itol ni ya la ni program sifa so de nyante fo mo prepare le ya lom ni nyanta ka be fani man na min fala politiko diamo diata bari ni ka diamo ni ya tra ikan min fo ya lom ka sone ya because all the time ni ya fengo mi ya lom ni fo ba fo kam bari imala ko dolom ni ya fo ni woro si ata rek ide murmune ya fo ma ko ni ya ma ko rek ni sifal Omar Janding molde bulala finally Ibrahima Silla même minister of information de ay ñing kuma ko mi yalla ko ay wol fo ko askeno problème be dame wala translation de ka kuma ko ñim bondi mandinga ko ka samba angale ko are you disappointed with this answer mi yalla ko ay wala di kibata la kabiri ba ñi kaka no ko ta na ko nyami ata utale this is deliberate Ibrahima Silla minister mandingo mo manjari mo fo me yalla so anda ta fala mamani xam moy ay yalla le baro mi fo clearly afa ko yo understand afa ko afuna ya ta le wet bari min man kala ala fusinya folo ta kanyi sifa ke amadda e kuma kan do fole nung the last time covering by electional keda ako minister min yalla man tara barola man sakunda support kay be bayla no wosa ka fana ako non do wo fana misinterpreter so ito la baro wala kuma kan wala minister la ko kan di ni afo dal do ka misinterpreter access ndol muda banku dol do mangu ni Gambia mi yalom mbeka man di ko flo aning suwale so sometimes definitely it's so disappointing ka mol de mi yalom ito be nun jang ka human right defend mol mi yalom be nun jang ka afri be tonyale fata kan di ka fani ya fasa abala fa warta bakale andum nyimman ke Gambia ti mi yalom be do Gambia le ni kan to be Gambia ni kan wala ka Gambia ti min di ni Gambia lo dimol be ni lafla ni banko lay do sin mata be dawoda andi be dawoda be nyanta ka tara ka to nya fasa at all times and go ngambra important bakale especially minister baraka bake Omar Ba thank you very much for your time baraka bake kibar tala Omar Ba member Standard newspaper tele ya safenu kabri wato mi yalango president Barrow diamuta ayitande ko saya wala fisi atele maloti nyin karte fo mi yalango wala kana bar kabri wa fora ko minister Ibrahima Silla mom wolti mi yalango askeno ko problème be dame wala ka tuba ka ngoni wala ka safero nyin ka bondi mandinga ka ka ke angale ka ngoto ako askeno wala fenti mi yalango wala problème oti atanyin la nyin kamonta minister Silla mom wolti mi yalango kibar tala la mate fondé no jannaba nyim place woni mara but say seems his role is conflicted ni ajibe he's an executive member of National People's Party so abajarla ko be to make sure he defend that party to the latter but in as much as abajarla ka party defense ko me alanko afota kuma lo me alanko kuma maninkol ga me kuma membe fudiring nyaton kol nyanta bal ka woli fo me alanko abe fudiring molsha amisal no nyabema bari ni ko abajarlante sa la malode abe jarele sa nyaadi emotion yandi yale mo fo so mo lita fo no la ko ye te miscode le bari ye même fo ye wala fo president Barrow abe jarele sa la malodi sa ni adrete ya min ko malo e te balanta wala mo ma wolon o be sonde mo la kono ni adrete ya mira ko ni adrete ima wini be kudo kala mo ma wolon o farambe sonde mo la kono bari abe kullo kono woto fefense fo non akamunda nyimo ko malti mi yalon ko kabring afara e coming itel ka yitani jame kamu fendet mi yalon ko akadalika fole bari comme be sango mendo ko mi yalon ko wala speculation na fena wala nga siko na fena imo fendet mi yalon ko nyaton ko nyanta ko avoid la wala nduma kafo natra ngo Silla himself wala ndo mo mi yalon ko you can advise the president na bari ye la do ko mo wal minister mo president wala yamar lalti sa yamar no nata ngo president ko ma fo mi yalon ko boyta wala jama ko mbota la bar jama bi je jande men kuma kan fo men yalon ko wala ka kumbo wala ka yitande ka men keta amanyinya wata jamal bi je ka fo le ko me man jeringa attention di wala politician wala whatever names they prefer ke kumandi wala o kuma da baki bari jang men kumara jam fa kumada wala muko president Barrow amanke NPP la president damati amu Gambia be la president so ni ata kokum fo ala kuma kan to bang ala ke ko to bang ala kokundi anyanta Gambia be la concern wala na diamul nyin abe fevem fola anyanta ka tame
continue kibaro la ka jube fatu network fana ye safero ke e ko retired general mi alan ko anene do ko ke sojar kunda fafra general rank bare aritate la wala aida ha afana ya bulo chodi president Adama Barola ako saintende banko be problème men kono sainteng ako president Adama Barole o sabu ayatande kibaro do ako the current president in this country is clueless president mi alan ko wole be nyi banko kan sainteng akamunta mom famude ako katuni ya jube fan ama experience ro banko la kola aman do ko la experience ro andu mole mati mi alan ko banko tabandiri yama experience ro general boja ya itandi ako sometimes smart people can learn on the job ako modol bi yema ko tariata e ka karan junale do goto ako bari saintembe men je kan akamuda president baromantra karan kan do ko nyinto de aytandi kibaro to he is not learning on the job amandra karan kan do ko nyinto ako wulati nafan gambe be tunen kan biti dola wala gambe be tukan aytandi kibaro to e general boja nyim fo kibar bundali to moment na tata ala parti kuto launch wala ala parti kuto ay register independent electoral commission memo IECD aytandi kibaro to bojang atemu moti mi alan ko fan ala patio a tola menna wala alliance for national orientation and development atemu fenti mi alan ko aya fofan ako atela nyaton ko akoro ni atela patio nata nyaton ko akoro ako kujama bi je mi alan ko wolbe falinna ni nata nyaton ko ala anin tabandir kendo banko kanjang general boja ya fatu network hanbe fatu network kilonga ko he will get 98% iko keme sidla tankonondo anin sey abe wala sotle ko NPP la women mobilize aja maymuna balde e katela ya yitande ko president baro amo multi mi yalan ko dizemba carte fo membe kala banko nyin kam memo president carte fo president baro mo multi mi yalan ko keme sidla tankonondo anin sey abe wala carte fo nyin to la ya yitande aja maymuna balde ka amo multi mi yalan ko fanga president Adama Baro la mani yandi bake ka fo amo multi mi yalan kala fasaro aba be dila anu sainte ngata ba yitande kan ko carte fo membe kala banko nyin ka dizemba karo kono a president baro keme sidla tan sey anin konondo amo multi mi yalan ko fanga abe wala ya yitande o be nyama fanga tan denda ka yitande watu mena ako president baro amo multi mi yalan ko se keme sidla tan konondo anin sey abe o sotlale andu lata wala 100% ayitande ako purundala karola ante mo molti mi yalan ko fa ko ku mi yalan ko mundunta kono a saya da malakante bondi jede ayitande ako nyama be president baro mballa mani en la bake ka fay ko amo molti mi yalan ko man na damma ka la kam politiko la barante mo molti mi yalan ko be real politiko wala politique sobeo be wala kala president baro ko nyi momi yalan ko ya bunya bake kaya fonu Facebook live video do arabalu ngo ayitande o be nyama fay ko National People's Party nyi loko mo mi yalan ko wala weekend on boda men kono e ko mo molti mi yalan ko la parti la kunu kumbal ye kafunyo kanne kabri wato mi yalan ko kar jamal tambita amanke no yayitande e ko dame yalan ko a maymuna balde amo moldi mi yalan ko ya tele appoint wala ya tele to mon pour que National People's Party la women mobilize ati yayitande bar kibaro mumende wala ko maymuna balde yayitande ko president baro keme sidla tan kono do anin sey abe wala sot la carte fo do membe kala banko nyinkan ay fo fatu network ya safe fatu network ya safe nga fora ñu suba cika ka jube wol fana nimme wolta la kibatala Louis Jobi safero ko Department of Land and Survey ministry bunda koto me alon ko wolle marta kenol anin duberol kenol laanya banko kan ye ferol landi de e ko boda me alon ko wolle be gunjuru anin berendin tema akamunta be nanew nyin bondila de nin sun karo fata ya tande kibaro do nyin department o walla nyin bunda ye nyin ko kankulaatu momen na letaro me alon ko ya sabe ban ebre karotil mo ani woro 2021 be nyin sango men kono ya tande kibaro do letaro do kuma kan me alon ko ya sabe je ya fuko e ko nyin dama kesona walla nyin talaro ka bora bondi me mu nanew nyin di nyin nata tu momen na ko problem jang tarta din sate fulote ma gunjur anin berendin tema me yalan ko be combo south district le yaytande kibaro do e ko ni la moral hakilo baka wati soro dat momen na accident wala problème o findi tan sate fulote ma fo niwtu ta jefa wonata ke fendi me yalan ko dal kene ku problème o nying akamunta wajabita nyin dulando fo niwtu ta je yaytande kibaro do man sa kundana da ka folondi me yalan ko ka fu me tax force pour ka jubero ke ko la me yalan ko wala mo nyim problème o di andu sa ndem van ini recommendation wala soudérol natale me yalan ko be appropriate action wala be simfatala simfanyi be kala men di wala mko ibe nane bondi la sate fulotema mi alon ko wala nyanta kala ka wala nyanta tarla burundi branding ani gunjur tema ya tande kibarol do mel ba kala fam physical planning wala previously wala commando ya jube kul mi alon ko wolle be kala nyin lando andu ya fafan e ko commando fan court ko yin futata kiti bungulale andu kiti bung judgment o kala fan min batin la ko de nyi naniol nyanta bolale andu mi atin na fan ku jama bi je mi alon ko wol dunta wala kala problème o nyindi wo be lankene mara kiti bungulale Ousmane Jammeh ay tandi mi alon ko atele public relation officer branding a village development committee même la VDCD combo south district ay tandi kankulo akuma kanoldo me asal fora newspaper abondi hanbe katenten kibarol namri aksu 54 million loan blues me asafe wala tabora bojang aba asafe ka wato mene ko député bungoto député mi alon ko wolle beje wolle kada modi mi alon ko fa kamunda mobe be la kuma kan o yitande kan superior court même kiti bungol be la kiti bumbade kabri ya yitande ya kiti yote ka fo député de julo mi alon ko lafta
ke wala di fangala membita million tallulu ani nani amu fennet mi yalan ko ani luwal fota nyokole yayitani e ko nyin kiti o mi yalan ko ateyta tenelungo nyin kiti bungo membe kiti bungol be sando amu fennet mi yalan ko ay kiti o tay membe den bankola maral kitabu kan ka fo dipitol mo molti mi yalan ko wo sembo man tarebulo a pour ka ñu budget wala ka dépense kuto yele fangoy mi yalan ko avec la haymar dépense wolti yayitani e ko nyama fa nyimu fennet mi yalan ko akamunde mo sono kabri wato mi yalan ko nyin kuma kan findita non député bungo e ko mo molti mi yalan ko fa e be la frinka ñu budget line wala ndo ka na fulo mi yalon ko le dépense wodi il lafta ka wala yele fangoy mi yalon ko fay ko executive même kun don kolti wala la do ko modi amanka député bu ngodi man sembo soro pour que budget line wala dum ka dépense yele fangoy ya yitande e ko nyama fan kiti bu ngo e kada molti mi yalon ko kankularo ko député wala nyin tamandir nya il lafta ka menke pour que julo di fangola même bita kanya na million tan talulu anin nani amu fenne mi yalon ko fani maral kitabo fo daño ko le ya yitande e ko nyama fan kabir nyinkera ay koy député la hamo mu mende wala parlementaire ci tel député fon anin do kulal men be nation assembly a pour yeke molti mi yalon ko fa kamunda ya kumandroke ka foko ala ila nyim budgeto nyingo wala ndo nata nuko nyim million talulu ani nano la faka mendundi pour ka ke dépense oti jaay ke fendi mi yalko ya retire wala ya bondi atanyin la nyinto ya yitande bare ko be nyama di biodol biji a wol keda multi mi yalko fa na me yalko fa wala superior côté yenyi load la menta yela kontano yitande badol beji ko man kontane superior côté yenyi load la menta abe kono jara isla député a mi yalko wala seni touré e kamu multi mi yalko ko superior côté la nyi load la mi yalko yewolta a receive la with mixed feeling wala mo multi mi yalko akwo nyinde amandi bake bayri fanga la jiko benu ndame wala men yenyin ko nyin samba kiti bu ngodo pour kiti bu ngo sa kankula ko depuis la nyin tamandir silo ila tamenke la pour ka julo di fangala million talulu ani nani julo amu fenet mi yalon ko ani maral kitabo fo daño ko le akata la jiko benu ndame wala kiti bu ngobe ko nyi aba strike out la le wala ba bayla bantale ka fuko kuma la nyan tamalen aytandi bara ko nyama fang amu fenet mi yalon ko I was definitely of the view ante mu multi mi yalon ko miro membembul wala men yalon ko wolle nyin ko samba kiti bu ngodo kuma man taranu bulu yaytandi o bare wo be nyama fante mu multi mi yalon ko menu jikirine ka fuko fang kiti bu ngol be la kiti bu mba banko nyinga nyin me yalon ko wolle ndel samba kiti je ko ben ko mo fay la bantale bara ko na jiko nyi na jiko tiñatal de bari wo man nake e ko seni touré ya yitandi o be nyama fay ko superior code ay mo multi yalon ko fa ko sa decide no otherwise wala se ko folinole natra nun ko fan tamandiri bulo memo banko maral kitabu la bunda keme bunda talulu anin saba natra nun ko tamate wala aytene ako I have nothing to say abar kuma man tarambul memem fala bar superior code memo nyin kiti bonde ye lo la mentan na nyin julu ko nyi do amu fene mi yalon ko nyanda ka buñale nga xorama bari tel mo député la de mullo de loi de la de anu manya ke loi tiñalal di aytande e ko me yalon ko atelem bañun sawt la député di a tuma njaay ka fanan diamtal civil society même ñi ñante kafori men ñi lod la kendota a pour ka député wol samba kiti bonde membe dending atani julu kola akama kula de mi yalan ka ñi ñatal de way may yitande wala na démocratie mi yalan ko wala maral kendori amu fenne mi yalan ka be tamakane aytane ako I have nothing ndemu multi mi yalan ko I have always been against and ndemu multi mi yalan ko ñi ko ñi amandi ñi kabira commencement membe dending atani julu ko ñi na aytande o ñama fante mu multi mi yalan ko mbam fanda bula malla fi kam fanda bula ni ku kono ko mi yalan ka be kala na kunkilina na faldi aytande a wo ñama fang I will not support any member manta momo fasala mi yalon ko mu dibidelde pour ye fan dema wala ndo ye fan fanka mayandi ite kunkili ngo ayitandi o be nyama fa ko pour ka we cannot create a budget line de dépense o ndawo yele no la atani la nyindo bari ndal mo kilingol oversight function bentel bule wala amanda ndam ka loi de la député bu ngon bar ka finti bandal ka do kolke membe dending atani haybay nyin dépense kilingol ak nyin nak wala ayitandi o be nyama fan tuma njaay tinde ka fu wato bena akala fellow nams mi yalon ko wala ma député mo nyolde e mo molti mi yalon ko ini ministry of finance ini wala nyanta les la wala ini wala nyanta ke bulo du nyobul a pour kaje ko wala be budget wala na dépense o create le nyame iba yele no le nyaade le kaje ko isi jimu rafan sifa solo no yayi tande fode drame mi yalon ko atlen tumana la député di afana yayi tande ko amu molti mi yalon ko ama dabula atany njulu ko nyindo barake ra jikla teyote kabirin kiti bumba memo superior côté e kada modi mi yalon ko député la nyin tamandir silo membe den ni njulu ko la ani maral kirabo fota nyo ko le aytane ako I am disappointed amu kule de mi yalon ka inde jikla tay bake bayri fanyi mu kule de mi yalon nana ma miran ko akiti bu ko nyimbe kala molti mi yalango ibe kiti tela nyin karo nyina aytande ako bayri député e mo molti mi yalango sembo sotle pour ka ko propose wala ka landik mo nyakoro membe dending ata nyin dépense wala karola aytande bara ko be nyama fay nyina démocratie nyina nyinyadi amu fenne mi yalango kiti bu ngo akamunde nyin kito nyi yate nyame amu fenne mi yalango nyanda ka bunyale andu wobe nyama fana nyanda kalante le karam bundalde ndal député le anen fana jamala do kula e ko mi yalango fa wala fode dramedi ata aytande minority leader mi yalango atela nyame na dankun kula député di a samba diallo ata fana diam tale
aka kontanda ko nyina bake superior court nyi lot lamenta ako nyeme yidande wala na démocratie mu fenede mi yalla ka be tamakana ako telbe molde to yalla and wonyama fa wato wati ninga lot lata même man nyinya akuna rabo kidi bungoto pour ko nyin deda wala ka londi silo kan amu kulati mi yalla ka nyinya tale aitande ako bayri fan sembobe menibul pour ka loi firing amu me wonti wala superior court ni wol nata kidiote ko banku dingol la gagné da ko député le Kenya men ka man nyinya aka mu kulati mi yalla ka ata kontanele e ko Samba Jallow ya itande ask if the names I would apologize to the Gambian for the unlawful move kabiri ya nyininga ka fa ko for député be kala molti mi yalla ko e be gamme dingol bolo siedal ba Kenya mi yalla ko yewoleke e ko Jallow ay jabiroke aka ko hanide ande mu molti mi yalla ko mamira nyanda gamme dingol bolo siedal ba kabiri wato bi yalla ko benyen ko nyin keka ndel femba keka ninga ne sene ko no lan sirol fanan tara nyola la aytane akobar wo yibe nyama antel député fana mu molti mi yalla ko nzi erreur ke no la and wonyama fa nin kiti moy na kuma kan declare wala lod la nga menta ni akankula kani maral kitabo fo dañu ko le mamira nyanda ka mo bolo sey wala yaytane e ko central body bula député Suleiman Sawa fanan diam tale ako we have to respect the decision of the superior court superior court la lod la nyanda ka bunya bakele abu kula mi yalla ka mante kontande kiti yo mi yalla ko e wolte bar wo be nyama fan akamunda député ka allocate no wala ka kulondi no fangale anu fa nyimu fenen mi yalla ka kele aytane aka don mu fenen mi yalla ko I don't think there is anything fundamentally wrong mamira ko kubije mi yalla ko amanyi nyaata nyi ko nyi kono ako bari askeno akamunda ni wato wala ni kanja wala nyo sabo warta ko nyindo wato be sila ba fintila menna aytande o be nyama fay ko di current parliament anyin député mum bo walti mi yalla ko e akoytel ba sirine pour ka ko president wala ka taman siro landi ami yalla ko wala be dending atanyin député wala membe dending atanyin na fulo karola pour ka ko député wala e kam walti mi yalla ko taram fambulo soro na fulo la karola aytane ako mantara ka sunyare ke mantara ka danir ke lafta men wala ka julota anda mu fene de mi yalla ka be jolale e ko Suleiman Saw fana yaagi tan bar kibaro mu mende wala député fana mu walti mi yalla ko ila lod la yitandi kiti bungol la santonko wala kiti bungol bela kiti bumba banko nyika superior court ye lod la menta ko julo ila saka mendi fangala ande maral kitabo fota nyokole ya yitandi atanyin la nyindo akamunta député wal mo multimi yalanko hana tara nun ko fa ka même fo wala ko nyi me content but the verdict of the superior court akamunda kiti bung ay ko wollande nyamen fasi bunya ay harama wala ya fisia wala ya yitandi fa wala na anything janni bitaje fa nim moye mol moy be bulo chodi kela wala be wurikan amu fened mi ka ko nyinka kunyanda ka korosi ba kay janni aba tamal tot mol ben wuri kan wala be no fo kelal kana tawo ma fa nyina de didn't listen they didn't listen andon kiti bumu dulalti mi alon ko ni mo fulata je wala problem fulata je dole ka kontan do e sunu o be wala nyama ni atanu ye la moy public outcry lan mo jama be no wosi kam men be kumbo kan ye banko la koran sutu e soro jubeno ye ko nyi landi to nata fulata nyi dulan nga continue kibaro la hanisai fora newspaper le bembulu ila kibata la Mariama Maron fane saferoge ko former officials of the National Intelligence Agency milalon ko wolle mu do wolle be ndo ko la kullo police wol men be banko kanja e ko kunu arabola me karoti lulu 2021 sande akamunta yela balamba danne sai isonta Justice Kumba Silla Kamara la kangola kiti bonla yaitande kibarol do kibaro nyin kondenta kaytande ko Justice Kumba Silla Kamara atekera moti milalon ko commando van kito milalon ko aya nyaton kaya ni NIL milalon ko wolle be kiti wala je yela balamba aytandi commando van ibuka sonka dum wala ibuka sonka diamu kiti bonla soko kadum boxo kono kayla mo kawli tandi je yaytandi kibarol do nyim former official wala nyim milalan ko nenebe do ko la National Intelligence Agency e ko loku njama ibe balamba aytandi kan andi be men kumandi kan wala mu ko nyi loya wala nyi kiti kontula men mo Justice Kumba Silla Kamarati asa fan jam fan nyi kiti wala bari fan ya foko itella lanno nyi musola karola men mo Justice Kumba Silla Kamarati akamunta wo man soto kodage yaytandi kibarol do defense loyal wala kiti kuntulali wala loyal mi alon ko wolle be lori nyin tumiri mol toyala jama bi je fan sainde e wol fana ye da halade ya bo fan ay kul mi alon ko wolle be kering wala ila kilianul be men ke kan woni itel la satro le do ko satro fota nyokole wati na fan jama ye da ha ya tande kibaro do loya sidni kene ade kera moti mi alon ko de ay kuma kan sapeni wala kuma kan chamba kiti bula aga da fana be da hala kiti o nyi mi alon ka be lori nyi tumiri mol toyala bari ikata da kuma man kacha kiti bula bari nyi last adjournment date ate mamma be kiti bon la yatande kibarol do this is because lawyer Kennedy was absent e ko dalilo mi atna tele ko mom chata je ate mamma be no kiti bon la wo kamala ate la ko man kacha nyi danto yatande kibarol do Haruna Suso mi alon ko tele mo tumir mo woro njawti ate keda moti mi alon ko ba ay lawyer kutola soro ka me ko jema achimbe wodo be lola te toala sain kiti bon la yatande kibarol do the court adjourn wala kiti bon ina ta lo sawndi fo me karotil tang anin kononto pour tamba masire anin Babukar Salla itel fanase ke moti mi alon ko se lawyer nyini
pour janning ila adjournment date nyimbe sila ya itande kibaral do nyim molmi alan ko ye wolle tumite be kitiyo kono nyim former intelligence chiefs wolle mo ko yankuba baji atele munu nyaton kodi andu atele munu former director general national intelligence agency Seumar Jeng Jamayalon Shah Jeng atele munu former deputy director operation national intelligence agency Babukar Salla Tamba Masire Sa Haruna Suso Lamin Dabo Lamin Lansanya nyilbe mo moti malam ko be kitiyo kono sainteng andum van ya foko criminal charges 25 criminal charges tumiri bunda mo ani lulu ye tumi wala ay bolu kono moda mofa tocho kam momuta ka tajiriya and conspiracy ida mawle tafaw ka kujawo ke yaytande kibarol do they all deny culpability nyilbe balanda kotel bulo mam butara nyin ko kono kotel mamma kula kunu imam ma kula bi ibe balamba aytande o kamala nyin kitiyo ya fofan sa sanji nani abolo kono kitiyo nyimbe continue kan it is currently at different stage sa ndem balamba wala be yitandi kan kiti bonla bari ya fofan tumiri molu sa wolle la wato sira pour kalo kadiamu pour téléphone fan defense prosecutor wala man sa kunna la karola e ko membi ta fo sedaro se wala sedi mol mo tan saba ani saba ye wala fe nyin kiti bonla le andu jama bi fan ay yela exhibit même mo sedi jarolti ye wol be tenda kiti bonla wala ya landi kito nyaati le wala ya sa fe for newspaper bala Hanbe Katanten Kibaro Nina man arrested for attempted rape in Bakau. Alhaji Mane wala safe standard newspaper ko kewdo bi jemi yalanko police wol lada kan talata lungo kabri wato mi yalanko atabe kata ko wol ke kan kabe didi ngodo bi jemi yalanko ko siobe sanji sele alafta ko wala forceto lanyo ya yitande e ko nyin suspect mi yalanko stuveta wala e ka mo multi mi yalanko fam bun koto do bi jemi yalanko o sutiyata Bakau filo balalla e ka mo multi mi yalanko fam ay nyin dindi samba woldo kabri wato mi yalanko e ba yitande kan ko dindi woni ay dala stanna di wala alafta ka forceto lanyo ya yitande bari ko nyama fa war kambandingol be siaring ata nyin lañindo onata sabu fan ata nyim momen la faka boyin kanke inata na wanyari ata nyin lañindo and wo kera fendi mi yalan ko fay ko inata samba Newtown la police post mi yalan ko bije inata samba je yayitande e ko medical examination kabriya samba jate ken yala do kulal la karola wala keda modi mi yalan ko kabriya indi noni na kenya nyin korosi inata fa mu modi mi yalan ko boyin kanko nyin kewo nyi men hamay amu fendi mi yalan ka man na keno bari yala ko wol be ba nyamale e ko ata nyin dindi woni na bari muso ya fa kibar talay o be nyama fa ngatin denda ka fa wato mena e ka ata nyin family mol wala dindi woni na mol men yalan ko mantoro lafta lala wolle ka wal mo molti mi yalan ko malla fa ko nye fura kiti bongo bari ko nyi momi yalan ko e be wala tumi kan kala ta nyi dino nyi forceto la nyo yala amu molti mi yalan ko fa kamunda e si nyole wala ndo yala dimba mol yawol lonne and wonya ma fam bayri aman dino nya man na sorono pour ka forceto la nyo ya aman jera ko eta kiti bongo do yayitane e kon talalo la mu menti itandiko muso do fon bije mi yalan ko mu police musoldi wo fon yetel yamar wala ko bayri fande ke wonya man na dinde woni sotono ak wonye ke fendi mi yalan ko e kana samba kiti bu ngodo yayitande bari kabe diamu ka nyi yurwa ko wala wato mena child protection alliance e la ke bay ka mo molti mi yalan ko ako pour ka kata ko ke ka fo be dindi ngo wala muso forceto la nyo yala amol luwa tinyalati ayitande wonya ma fa ko family nyi aka munta wal sa design nol wala wal sa fo nol ko amu kulad mi yalan ko malla fa ko nyeta kiti bu ngodo bara mu fendi mi yalan ko man tare tel bulo ko no ayitande ako nyi family nyi wala nduma nyi men ko manturo lafta lala walla kan aka mu fened mi yalan ko fa aka munda walla liberty wala nduma la sarto be fa bulo kono le ani lafta si yam fanole baro ma yitande ko mel lafta nyin tajire akela wala tinimbali akela amu molti mi yalan ka manya ka fiddi kidi o nyatli ngala yitane aka will take up with nyimu kula mi yalan ko aka munda nim police wol be mbulo duna nyobulle pour ka ko nyin sim fa dangodo e ko CPA la national coordinator Lamin Fati ya yitande bar kibaro mu mendi wala ke wodo bu je mi yalan ko kala fa dinne do be jala fo forcero la nyo yala bara man na sotono wa wonyama fana ya samba police station do ya yitande kamunta pengongo amu fende de mi yalan ko to report la waro wati ko nyi amu fende de mi yalan ngaji ko anata nun ko siba kere nga ko nyi na mo nyanta wulila mo nyanta wulila bare ka fo man ngol ga me ko ala fa tambila landola banko kan bare ni wulo fana be kala mol sa jube di root course mo ne kanyi sabu stil kilin telefula kare nya pira kare kan telekilin telefula kare force la nya mo ne kanyi course ma sa kunda nda simple landilale in collaboration of child welfare ye kol jube mo ne be nyi sabu kan andu ye ferol landi be mba dan na nyame kamunta dindi wali ka fri me nyam yalan ko wala fa ko la fa ko wala force nyo la nyo ya sanji sey sanji konanto sanji tang mi yalan ko fa mo sa fa wala mo bali ko ya fa mo so jahali bake wo dindin sifal kewbe o hamoso la ngani ka nyapi wo kan sanji konanto wala annabe kumala bake ka jube mel ka nyapi kan mo sifal le mo ani la mental status be nyaadi society ko ila al halo ila balunya be nyaadi ka bilol kono foy ka hamo sifal so
nga continue kibaro la ka ajube ko kaba ko kede mali muso do bije me alon ko ka wuluta din kononto ay wala soto signa killing mali la ministre me marta jada kende ala ani morok la le plano me alon ko wuluta dame ya kumandi ya sata kuma kanolto me alon ko kibar janjam bundali yata e ko abidamen den e kamun tan tariko kono yinam signa foloti muso e wulu din kononto a soto signa killing andi bebe baluring ibebe niola ibe jato be kende ari ya fintindi kibarol do ni muso me alon ko wuluta e ko sunkutindi lulu ay wala soto anin kambani nani ay wolle wulu annu ya fofa malila ministre me marta jata kende ala kuma kan me alon ko ay fintindi e ko ni sanji muang ani lulu muso me alon ko ay wolle soto fan e ka fay halima sise mole mati me alon ko a wuluta annu han sandem fan ala jata kende a fentije a bebe betari annu dindin kononto nyin ay med wulu ibebe niola andu be jato be kende ari ya itande kibaro do associated press me alon ko kibar bunda me alon ko be janjanka wala wolle kuma kan janjandi won fok on ifutata nyin loptano to le dindin tara ye landi nyin denane bula rawn kono dole be je be si wulin la be bulo wulin la aka munda dindin in fon be kontanere baake ya fintindi kibarol do kibaro nyin continue ta kaydande ko e ko bridunda niyo netal wot mu dindinul katara dame ni wuluta e ko dindinul yela al halo tara nyamem va aga munda be sewori baake e do tara va be jele kay be ibe bulol wulindi la ibe kumbola doctorol ya fo malila kibar bundal wala malila minister mem marta kibar bundal anini hela health minister mem marta jata kende alla ya janjandi kibar bundal tema ya tande kibarol do e ko commando ban dindi woni wala musoni sanyi mo ani lulu halima ata keda modi malan ko ya samanu loptan folomen de wala bamako mem maliti ata fawla wulu banko bari briya jube al halo be nyame bari malimu banko leti malan ko de ala health sector mem mala jata kende ade afana mu jata kende ale dunia ko malan ko équipe wala man joran kendele soto andum foire bangolam inata muso nyincha ya samba morocco andum je rabat mo la capitaloti atata le plano doto je malen ko anata wulu jele ya tande kibaro do di Casablanca clinic le plano do be men ka be Casablanca le malen ko men ka diamu to ala e ka fa Yusuf Ali aya fo Moroccan State TV wala Morocco la television bumba akode anyi muso wala melen ko abura banko men do mem maliti e ko commento docteur litel contact le fa kayin al halo fo e kare kilin commento muso nyimbe nyame bari telebiri kisuro ye jubero kenu akamunta din woro wula yewda male je nunde briya scan bari yara fan din konon dole bije bira wuluta inata anata wole wulu ya itande kibaro do kibaro nyi kontinent kaydan ko e ko kisuro ali malen ko ka tariko ma bo bage bire tariko jube dunia kono tari e ko momi alon ko wole bije membe tariko to mi alon ko wole be mabori wo din say ay wole soto membe tariko to mi alon ko be baluta bari sa antem van e ko halima sise la nyi wuluwo mi alon ko ay din konon to soto wade killing e ko tariko kono akamunda ne manke dunia kono de bari van e ko mel frost da wala me alon ko sande wala be tariko kono wala america muso do e ka fumen de sa sulemani adale kata modi malen ka wuluta dum commande van ay din say wulu wo be tariko kono han say wo kera 2009 wala kono health wala ministry bundal me marta jada kende la dunia kono wo be la tariko kono bari ko halima la nyi wulu kibar bundal ya sabe e ko tariko kono anyo man soto de yedim kono to wulu sinya killing ibe tara niola ibe tara jada kende ala malila information minister aya fo kibar bundale e kala pregnancy wala ma ala kono maya wato ade kera modi malen ko de amam pata ku jam asoto bari biya samba ya sabatindi malila loptano to membe bamako pura sabati je docteur le tara al halo jubega bari biya jube ala wudu aka munta man jam fa bake malila loptano mako pamadano ina samba Casablanca memo morokki pour ay ta wulu je bari a wuluta din kono doy kay wala soto dinniwol bebe niola memo halima siseti mali musoni akamunda mo fenet mi yalan ko e ka mandale kake akamunda mo kononto ate wala wulu sinya killing e ko membe tariko kono fam mo sayle america musole moti wala mu tariko ti bre tariko jube bare prouver mo kononto wulu a betara niola a betara balori ñinam folode congratulations yeah ni tamu ñing kemati ala we da hala wulu wala fo okay yo fo ñaw ari ne ajube ding konondo sinya killing ala me be balula nga continue kibarol la hanisa nga fore anyu sufa ansa wala be mboy la kibatala Nelson Mane wala save ko Truth Reconciliation and Reparation Commission jamailon TRRC ela lead council kunun atela sara kibar bundali ako zainde aka munta be ba Espagne wala ba la fala ila doko mi alon ko abita sa fo mekaro ala fadula ma fan 2021 ya itande kibarol do ako dalilo mi adina fa be nyi la faro kala
ku jamaɓe je mi alon ko la doko kono amman kum fa andu ila mandate mi alon ko wala be laari la doko sarto kunna wo mu kuti mi alon ko ma banno andum sandem fa esa fali ay tandi ako ka munta ba la fala de fo me karo abita fa da ma fa tiara la siko ba la fala yatandi kibaro there are still a list of outstanding activities ako han sandem fa ku jamaɓe je mi alon ko e nyanta kala i mawol be keno folo wati na fa la doko man complete no wala man kum vano wa kama ni information o mi alon ko nyanta kafula nyoma wala kuma ko mi alon ko nyanta wol be kafula nyoma nyanta doko men be kala aka munta mam bandonde wo kamala fa be la faro kala la doko la yatandi kibarol to fal ko commando fa ako most significant work ako ku jamaɓe je mi alon ka kum mayata ando anyanta kala ila doko kono anda be la mandate kono mem la doko la satoti abol kono disappearance mol mi alon ko ka yema banko kanya mol be ke yema nyalong awol be mo kudi man ka be la mandate kono le pour ka kesi kalong ni mol yema ta nyaadi le bari aka munta la jubero man fuda wol beto andu nyanta o be kala la aytande kibado we have done extensive work ako nenga doko men ke afanu tabake andu ku jamaɓe je mi alon ko na doko la satol wala na doko nyanta kala abo be man keno wo kamala commissioner mbe tarla indo activity essential analysis la ko do be man ko nyanta kala ndam mol bun kono taring wol be nyanta kala le mbanu mbe siri akunna le ka jube ko mi alon ko nyanta wol be kala pour ka recommendation wala aka soudere ke jannim ben na report di la masakunda la esa fale aytandi fal konte da kayden ko ko niya jube fa ku jamaɓe je mi alon ko victimol mi alon ko wolle man toro soto adol bi je yemanta momé yeman nyalon ila ko be kiskis kan yela ko kiskis le sandem fa andu jamaɓe je fa ye report soto le andu ko dol bi je wala mo be je mi alon ko yemanta mo sib mol membe ko daba mare na wor mala fi kornyolu ibu lownyol ani alpha banyolu wol be yemanta banko kanjande andu ya fa fa bri yemanta man sakunda me menu seri je kumo mem fonu komanda wala koro iko moto me alon ko be ibe akono ibe sambaka wo moto le boyta fa yele mota wala nyil fa yemandi bari tel nata ko report men soto wala nata ko bakon men soto wala koto aka munda ni o jam fata nyolalde iko yara fa ye execute le wala ye yil faale meli fa fa wollem jongulaldi ye tande kiwarol do the other point ako kudo fana me alon ko nyanta jubela on lawful killing me alon ko kamul muda kefa adrafan ani luwani sartol foda nyokole ibo fana keskes kanne andu ku jamaɓe je mi alon ko fan i nyanta bulala miran killing andu mo jamaɓe yala saya abul kono mariama kamara lemu a fata nyame ana kema andi fata da fa wala hamza barakti me mo sojaro le dinkira do me banjun silo kan wona kema fata nyame amunde bo fana keskes kanne iye a fata nyame yowlo nede bari ko min bulo ba saya ko chainte bo le keskes kan ko nyanda kala fendi ngara bulala miran killing eza fali ay tandi ako usman silla fana ala attempted assassination yesim famenda pour ka fa wo fanam kera ko di melam koy ba keskes kan fali ay tandi he said the commission should also embark on site visit ako commission on yimfana ibe bolay la sibla jang kata dula dinkral to tari ka skis juro ke je ka kol be bura miran kin kol melam ko keta a gol kono December attack melam ko mo jama be afokan ko ndo fanam kisrilal bari ka senandi ko de ni December attack melam ko keta jang ako montre la mandate kono wala wo montra commission la do kol kono wati na fayda e burote bulano la kono bari tel mandate mu men wala halma ya nyantol men janda mem ad violation oti i nyanta wole kisrila ke bula miran killing ako bad nyaaju be December attack wo kam mo le tan di malan koy participate cool ko malan ko ay ta kudul le kala bari amanke right violation oti yatan di kibaro he said it was not intentionally not to here some activities amanke hamodi pour kana jube kudul malan ko akeda bango kan ako bari doku anila sardol lemu anila doko nyanta danna dame wo kam wala fan itella doko danda dame ibole ke ka lit council ya itandi ako ndira kayden ko de ako evident dol fana mi ko dol fana malan ko silla ba sama da foti yara si ko dol bi malan ko de andum private business hall CDR modul nata fo ame abe wol kono fond pretend jamme aka sacrifice menke ka denanol yemandi banko kan kanen lay jang aka munda sandem van ayafo afo mu accusation ako wol mu tumiro le de follow bari investigation mu kisiro di e ya bu ko famde aka munda ni ada cool business dema abe vola abe kala substantiate case ko kuma ko me alan ko sabatida abe kala woti me alan ko mobe ba lankene mojeda wala mobe ba bare atan kiban ako fanan abela doko kono be men wala men sex and gender based violation milan ko ka nyapi moli kan ke forcé la nyoya amialan ka bu fakela dunyo kandi wol fanan mo fula bi milan ko be pareni kana ka witness wala ka diamu tiarasi wol be mu doko di milan ko fale abu ako wol lankene mala ako ni ada yen ko be ka funyoma exactly ja ako mol be alon dale ko fon prene jamais admu mosi fale mata nyum banko kanya esa fale atandi ako mata ko do la milan ko de akoy ba jube la dan tambon tambola kes anin kudolu ko keda nyame anin jumanyo le bulo ko yimbe lata nyaadi de ako witness be pareni ko fana tandi
TRRC la chairman on Lamin JCC ada fanan diamuta da bento ako ya kankula no commande fa e ko April la endin ne be farela bari ko nyaata jakafule wala kisujuro nata la fa dumanding akamunde la kalenda folo ye memfo ibe tambila wala de sa be tala fo me karoti ala labandula ma fa wala ala fadula ma fa danni be business hol wala la doko ni ba be kafula nyoma kadi ma sakundala nalon ko wolle famba ko nil fola ko nil nyanta la nyame ya tan de kuma kan hanbi katenten kibaro la ko rising unemployment forces youth on betting me ya safe wala adam kunti aba safe ka wato mene ko do ko mi ya lon ko fan akata konti mi ya lon ko sande aben na kabiro tinyakan e ka mo fene mi ya lon ko fan akamunda aka fitino asi wo mamadi aka wo mamadi no anno kule ma de mi ya lon ko muslimi anen christian yala karola bundal be mo fene mi ya lon ko yaitane ka man ke ku kende de baro be nyama fan amo fene mi ya lon ka aba ke kan ado nin ka ke ko woti banko nyin kan yaitande e ba safe ka wato mene ko mo jamal bije wol mo molti mi ya lon ko sande ko do ba sodo ka mento wala nyim beto nyinti dol sa ko mande alkurola e ka mo fene mi ya lon ko fay ka kenu ndame wala casino ta den football betting mi ya lon ko ka wala ke yaitande o be nyama fan e ka mo fene mi ya lon ko wata jamal bije ay ko amu fene mi ya lon ko fa ka mol talandi mi yalon ko wolle be dimbakile anata nun ko famman toro nata na yayi tan ko do nyame ka ko nyin asuno warta bage kabri wato mi yalon ko nyin football betting ami yalon ko wala nyin alkuroti teng amu fendi ka sembo be wara kam banko nyinga e ko fonnin ke jamal bije sako karam do dindingol wal mo molti mi yalon ko fang e kata ata nyin karam wala e kata ata nyin dinkral nyi do da mi yalon ko fay la lonji ka mendila e mo molti mi yalon ko fay ko wala fundo pour ka ata nyin betting nyi nge yayi tan o be nyama fang iten la taji pour ka je fang ko fanayte da bula nyin alkuro nyi do ay la dinkral nyi do e ka mo fendi mi yalon ko fang karam aba karam da dingol la performance wala la karango karam modo amu fened mi yalan ka wasa batandinol andu na meta fan amu fened mi yalan ka men sabu wala mass literacy kaje ko mo karam balo wala binasi yala andu ni wokera aba kala fened mi yalan ko amo jamal bije be tarana kabirol na sate wol kono akamunda karango te kala fened mi yalan ka be dunne la yayi tande e ko be nyama ka be nyim betol kera fened mi yalan ko murtana banko nyinga 2015 sango e ko former president Yaya Jammeh amu multi mi yalan ko nyim beten business o e ka mu multi mi yalan ko ay sople wala ay dankala banko nyinga ne bari ko kabe murtana ko deke e mu multi mi yalan ko sande wala nyim bundal sande ko be sembo be wara kam bake yayi tane momen di am tan nyin kibar talay waya yitan dala de ka mu fenne mi yalan ko fang ata nyin gambulen mi yalan ko wala nyim beto nyinde amu fenne mi yalan ko kabiri ya tom banko nyinga karam do dinin jamal bije wol mo molti mi yalan ko fang saint e ke molti mi yalan ko ila pasul anen panel la ñol o mo feneti mi yalan ko dundi ta ñim beto ñim kundo yayitande o be ñama fay ko studenol wol mo molti mi yalan ko dol beje ka boyla suwol kono kela dendi ko bulela bako kono e bukana futi la karamol de tilo be e ka be ka ta ñim betin dilal de yayitande ako anonymous shows mo mi yalan ko suti ata ko wala bake suggested that o yayitandi ro kel ka fo gambelen center mi yalan ko fa wala ngata ñim bet dinkralde mo feneti mi yalan ko fang akamonda ka do ku bunda fana yele modol yele mol men yalan ko wala ben sate wol kono e man do ku soto ayitande bari aka ba fo kan wato men aka benyin tembe men don de gagner telephone na ticket o ngasan dala si muang ani lulala dala si keme wuli saba keme woro wala ngolo soto ata nyin la nyindo andi ko men ka diamu dindi ngolende mi yalon ke kare fana dalta beto nyin na bake ayitande ako nyama o kodoni nsata no pour ngata ngamani boro so ngala ngana dimba mako to nyi ngo katina poso kono e kata ya fo kibar talanya kam da kibaro nyin jam fata bake wala kam yitande wala ka ko de do ku soto balia o ba sa bagam funding ke oli ko mo molti kanan ko sante e nyaatilin kam men wala betinte memo alkurote betin ikawan bete hapo ikawan bete ya kori buka kan hani bete anda ko kala ako le funding ke wol dan namam foto ba ngakangularol dindi plesa ngakangularol di yalla ram danni be fi la studio nyi ngona ja kamunda kibara la bina modo bulo mu dala wara ngakangularol di yalla drum mi yalla ngo wala be bulo jan sande ko kalif general mi yalla ngo wala mu alhaji Cheikh Keba Jaite mi yalla ngo wala be jare me koto wala ka ba fula jama be ko sango sang alquran karango anen ziare ba mi yalla ngo ko wala ke tala Fode Mahmoud Jalal Jaite mi yalla be kala be nyin karo men kono me karo tilim won anen kono be nyin sango mi yalla ngo be wala kono pake bas banko sate kono Senegal banko ka yayitande e ko nyama fa nyin kankularo nyi abakala fendi mi yalan ke ba fudi la misri mol be bema man yalan ko wolle be tambu min tambe bantala ka Fode Fode Mahmoud la dimbal min yalan ko wolle be bantala bankol kan anala talibol be men be gambe ni Senegal e ba sinda wol bema ko sango sang gamo anen ziare ka men kay nyinan tamu me karotri mu anen kono tole mbenyi sango mi yalan ko be wala kono o nyama fa nyin kankularo ba friend la His Excellency President Adama Barrow President of the Republic of the Gambia ala cabinet minister anin kala man sakunda be ba sindlama His Excellency President Macky Sall Senegal banko la president ala cabinet anala man sakunda be ba sindlama
mojama sang ebe kankularo nyi basin la rawdatul majalis la nyadon kola baba abubakar drame ani rawda be basin lema imam ni alkala adin satel be sate mol be men yalon ko wolle be badi bu kacangi basin lema imam ni alkali adin sate mol be men be badi bu jajari basin lema imam ni alkali adin sate mol be men be badi bu alkal kunde basin lema imam ni alkali adin sate mol be men be nyani barajali basin lawolma imam ni alkali adin sate mol be men yalon ko wolle be nyani sukure basin lema imam ni alkali adin sate mol be men be manna basin lema imam ni alkali adin sate mol be men be nyamina asal kenye basin lema imam ni alkali men imam ni alkali adin sate mol be men yalon ko wolle be lamen koto basin lema imam ni alkali adin sate mol be men yalon ko wolle be nyani bani basin lawolma imam ni alkali adin sate mol men yalon ko wolle be kujew basin lema imam ni alkali adin sate mol be men yalon ko wolle be tadi kunda e basin lema imam ni alkali adin sate mol be men be makati basin lema imam ni alkali sate mol be men be farafanye basin lema imam ni alkali adin sate mol men be badibu ilyase basin lema imam ni alkali adin sate mol be men be kombola imam ni alkali adin sate mol be men yalon ko wolle be kembuje basin lema imam ni alkali adin sate mol men yalon ko wolle be jimara bakadaji basin lema imam ni alkali sate mol be men be taybadu a kerewane basin lema imam ni alkali adin sate mol men be sutu kondin sate ko ne basin dawol bema a busumbala sate wala almamoni alkali adin sate mo be men be busumbale basin lema imam ni alkali adin sate mol be men be nyomi esaw basin lema imam ni alkali sate mol be men be nyomi berendi basin lema imam ni alkali adin sate mol be men yalon ko wolle be jara tundo kan e basin dawol bema ka foyde ni kankularo ni aba futala mis iba sin la muslimol bela ani men yalon ko wolle be banko kan ani banko e bandara senegal banko kan ko fode mahmoud la dimba mol men yalon ko wolle be diaspora nal talibol be men be kambe ne senegal